Makan makan dulu makan.
Ngelihat game yang lain gimana ya? Apa ya cerita ya? Kita kelarin ini dulu. Biar punya tanduk. Kita pengen boker lagi. Mana kita? Mana misinya sih yang ini? We don't have much time, so I'll get straight to the point.
Let's skip the nice. We move out in 15 minutes and good. I can't stand the chatty ones. Go get your gear. Misi cerita. Is everything ready? Ini nyanyiannya kenapa turun? Ini taruh sini. Mana? Catherine, Tang, you to be honest, got it. It could save all mankind after all. Ready on your word. Anjay lari. how are you getting on? Tumbung. Zombies! Ready your weapons! How'd this happen? Looks like someone intentionally set off an explosion to drive the zombies away.
What is this? Some kind of laser weapon? And done. You guys can come over now. I'll take care of them. Try to make full use of the space above you. You can avoid the lasers by getting on top of those cars. Move that trash can to the side. You'll be able to get out then. We'll be right behind you. Wrap this up as quickly as you can. Don't get stuck!
Looks like we're safe for now. The door is locked. The lock is on this side. So the key is probably somewhere on this level. I can't get this blasted lock to open. I'll look behind the counter. Hey, I think I found it. Try this. Tang? Thinking of Sarah? No, I'm fine. Always so cautious, Tang.
That doll. My sis had one just like it, too. Watch out! These clowns. I've never seen wounds like these before. Based on the state of their bodies, these clowns died not too long ago. Look at all these tiny wounds all over the body. They don't look like they were caused by teeth or fingernails. The deceased clowns have been taken out in a very unusual way. These markings are almost consistent with cuts from jellyfish tentacles. I'm not exactly sure what could have killed them out here. Spit it out! Where are the rest of your people? All of them. No one made it. Hey! We could have squeezed him for info first. It's too late. He's already lost his mind. Hope Plaza is just up ahead. Captain, I need you to get to high ground in that building opposite, and keep an eye on things for us from there. This is Hope Plaza, and Venus Tower is just over there. Stay close to me. I'm in position. Let me see if you're about to get a warm welcome. I see a bunch of clowns. There's 8 of them, armed. You bloody psychos! Hold on. Hang. Taking a scavenger captain. Are they doing what?
It's finally cleared. The entrance to Venus Tower is on the second floor. We'll go in from there. Mother... This is a military-grade safety door. I doubt even a missile could blast it open. You can get up there by using the step ladder on the right. The towers are fixed. This neighborhood got the worst of it. Every single security guard died here on this plaza.
Banyak kayak gitu dia pakai AWP. Anjir. Anjay. Mana belum dapet? Dapat tanduk kita. Kita dapat tanduk. Halo Bang Galang. Halo Bang Indra. OP buat cewek ya? Gila emang. Sangar ceweknya. Nah ini lumayan nih. Ya, kok tidak dibuka? Ini udah. Oh level 54. Ini level 55. Berarti besok ini bisa lumayan dapat slot tas ya. Dede. Yoi. Boleh nih. Mana lagi? Enak build, ada yang mau stronghold gak ya? Bang Indra gimana liburannya? Ini ada yang bisa bawa kucing, kita bawa kucing aja ya. Jangan bawa anjing. Tapi cinta kucing. Kemarin tadi gue ngeliat ada orang yang bawa kucing.
Bukan bawa anjing. Ajan guys. Silent dulu ya. Gimana ya cara kita ajak si Embul? Mana Embul? Mana dia? Cinggo game lu ya anjir. Gimana caranya? Oke, siap. Liburannya cuma jalan-jalan biasa aja ke Jogja. Iya tuh naik gunung bagus kayaknya. Kok gue nggak bisa bawa kucing ya? Tadi ada yang bawa kucingnya keluar. Kok gue nggak bisa ya? Masih kecil. Tunggu levelnya berapa ya?
Kampret. Bisa. Kalau launcher ini dia efeknya apa ya? Kita lihat efeknya launcher. Armor piercing. Oke, max armor. Space damage. Oh, ini damage-nya meningkat selama 8 detik. Oh, ini mah ini kita lihat skillnya. Kalau stream gabut itu ngapain? Stream gabut ya paling ini kayak gini-gini nih. Kalau udah nggak ada quest biasanya ya mulung ya kan, nyari bahan-bahan buat enchant. Gue ngerokok sih, cuman gue kan mainnya di kamar jadi nggak bisa ngerokok. Kita lihat kalau ini apa dia? Oh, ini meningkatan pertahanan, kekuatan skill. Memperkuat damage dan mengurangi recoil senjata dari senjata utama 5%. Anjir, gede ini. %, gede anjir. Memperkuat damage dan mengurangi recoil senjata. Oh, ini GG sih ini.
malahan damage-nya nambah 46. Oke, kita lihat ya, turun ya. Tadi gua kalau pakai AWP 35 berapa gua pakai AWP. Ini naiknya 40. Gue dulu ngerokoknya Marlboro Filter waktu masih gawe di hotel. Sehari tuh minimal 2 bungkus. Paling banyak gue sehari kalau pas masih kerja itu 3-4 bungkus sehari. Empat kan ya, kita ganti nih ke AWP ya. Di AWP juga nambahin damage masalahnya. Oh, yang itu nambahin damage. Oh, ini nambahin damage. Damage-nya emang lebih gede sih, 76 naiknya. Oke ya, 91. Kita lihat damage. 298. Tadi 344. Oh, ininya belum gua pakai senjata beratnya. Kita lihat ya, 58 kan, 358 nih. Ini gua ganti 58 ya, ganti biotik tadi ya. Bener biotik ya, biotik nambahinnya kan 5% tadi damage. Oh, sama 358. Ternyata sama. Oh, kalau kita pakai harus sesuai ya senjata beratnya ya. Harus sesuai sama senjata berat. Kalau ininya kita ganti ke biotik tadi, kita ganti ke sini, tapi kita nggak pakai biotik nggak bisa. Nggak bisa guys, gitu. Halo Bang Fada, camp gua main di Redwood apa ya, Redwood Forest. Gua main di Redwood Forest bang. Oke, ternyata harus bikin senjatanya dulu ya.
kalau mau pakai skill expertise-nya, jadi nggak bisa. Gue pikir expertise ganti skill expertise ini nggak ngaruh sama senjata berat yang kita pakai gitu, bisa pakai apa aja gitu. Nggak taunya nggak bisa ya, jadi harus pakai senjata beratnya juga. Oke lah kalau kayak gitu. 7 menit lagi berarti bentar. Bahan gua kayaknya udah mau habis. Kita lihat bahan dulu. Ini apa sih? Blueprint nggak jelas anjir. Kayu gua tinggal kayu. Habis kayu gua gara-gara buat kemarin ya. Kayu ini juga kita masukin. Ini juga bahan kayu kan? Masukinnya di mana ya? Sama aja. Ambil. Batu nanti udah nggak ada. Ini besok baru bisa gue pakai ya 54. Nah ini ada batu anjir. Ini buat kita nyari bahan. Camp ada kok, campnya camp ini apa namanya, Ghost War. Campnya Ghost War. Bang Fada main di server apa? Gue baru ini servernya masih 53. Baru dapat emasnya. Kemarin gue bikin dapat 2 emas, topi dua-duanya. Gue jual aja 1. Nih, mana ya? Nih, udah laku. Gue jual 21.000 sama 3.000. Lumayan buat nambah-nambahin modal. Nambah-nambahin modal. Ini tanduk kita taruh mana tanduk ya? Ini penuh ya? Ini kita ambil buat modal bahan macul-macul. Kita butuh macul-macul ya kan? Nah, tanduk sini nih. Rating 6.000. Serius bang? Bohong kali ya?
Masih level 54 ratingnya 6.000. Nggak mungkin bang, lu mah bohong-bohongin gua. Raven Shelter. Buset. Raven Shelter lagi. Gila. Server Raven Shelter. Servernya Sultan loh. Serem masuk servernya Sultan. Apalah daya rating kita yang cuma 14.000. Gak mungkin bang. Menit training match. Bentar. Ini kita butuh kayu buat nambang. Ambil kayu dari sini aja ya. 600 kali 500 kali ya. Buat modal nambang. Server ini Redwood Forest. Itu akun tuyul kali, bukan akun utama ya. Kalau akun utama mah nggak mungkin bang. Bentar kita undang si Nisa. Mana Nisa? Ya nggak online dia. Mon kebut satu game. Iya nggak on dia. Si kura-kura juga kayaknya udah jarang on dia nih. Gara-gara salah upgrade, salah bikin senjata. Lagi gua kasih tahu ngeyel. Bisa, tapi beda server.
Bisa bang, tapi beda server. Nggak bisa di server yang sama. Kalau satu server nggak bisa lah, harus pakai 2 ID. Di toko quiz. You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. Iya. Lah kenapa masih 6.000 itunya? Bikin armor lah. Biar naik ininya, ratingnya. Disesuaiin sama levelnya, Bang. Biar ratingnya naik. Goldku cuma 1.000 jualan bang, biar kaya. If you plan to survive Harus the harsh crafting kalau main ginian, nggak bisa nggak crafting. Knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Kalau mau bertahan hidup main ginian harus crafting, nggak bisa nggak crafting bang. Oh, kalau buat Evan doang sih nggak masalah. Ya gue juga main sih buat Evan. Yang buat bangun rumah doang, nggak apa-apa. Iya mending buat itu aja, bangun-bangun rumah juga seru.
Oh, aerotikal ya, kampret, salah lagi. Semangat Bang Pada. Semangat, semangat. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Senjata ringan. Senjata ringan tuh yang mana? Oh, yang SMG ya. Yang kecil senjatanya. Pemukim Jawa sedangkan aku orang Sunda. Nggak apa-apa. Here. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa, justru mempelajari budaya yang lain tuh bagus, menambah wawasan, mempelajari sesuatu yang baru kan. Anehnya kenapa? Anehnya kenapa tuh?
The matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle Itu yang mau masuk sea grup breeze. chat gua aja, kalau nggak si Kualin tuh, si Emre. Would you like a cup of coffee? It can be refilled 3 times for free tonight. Anjay, mabuk. Di Kalimantan tuh malah enak, masih sepi ya kan, nggak ada polusi, nggak suntuk. Gue dulu pernah ke Kalimantan 2 kali kerja dikirim ke Kalimantan.
Udah 15 kok. Vatikan City itu di mana, Bang? Bang Fada. Vatikan City itu di mana? It's great being drunk. Everyone needs a place they can call home. I think we're more like a fan. It's great being drunk. A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Prancis. Oh iya. Perapatan Siamis. Ratingnya yang tertinggi di Raven berapa, Bang? Rating tertinggi di Raven berapa, Bang? Lima tiga. Wah, belum bloket lagi, lupa weh.
Aduh kampret, mending gua bloket dulu dah. Sis Ikizuna. Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Iya makanya blokit jangan sendiri. Duh, sini Gos, cepetan Gos. Cepat. Aduh, ada ini lagi Assault Eagle anjir. Jam 8. Habis Assault Eagle aja apa ya? Ini ada Raging Seas juga. Jam 9 apa ya? Sayang nih eventnya. Ada dua event lagi. Sampai jam 9 kali ya. Habis event aja gimana? Sayang weh, eventnya hadiahnya bagus. Ya udah jam 9 aja ya. Tanggung. Jam 9. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Jam 8, 2 menit lagi. Damage paling besar juga dapat tambahan. Menarik. Kita pakai AK aja kalau kayak gitu ya. Kita pakai AK.
Event 17 detik, 15, 14 detik lagi. Event camp dulu. Nanti bloketnya habis event aja jam 9. Go. We have intelligence that the Eagles have overrun the hilltop villa Go. gathering their forces in Oh, kalau ini mah preparation for kita a fight. We must stop the Eagles ini aja today, dulu. no matter what. Ya nggak apa-apa. Ini nanti langsung hancur nih. Looks like the Eagles have put up a perfunctory defense. They most likely haven't detected us yet. Marksmen in the distance are very dangerous. Take them out first. Mana ini? Atas. Quite a decent warm-up. Keep going.
Buset, depan mata gua dia. Atas anjir. Sejenak sebelum hilang. Siapa itu yang udah di depan anjir?
Oh, nggak ada. Belum bisa isi pelor kita. Ya ngebug lagi. Aduh, ngembak ini. Wih, ngembak bangke. The mountain villa has been cleared out. Ya ngembak. Duh, pas banget di sini lagi ngebaknya. Close dulu lah. Ngebak. Bisa gitu lagi, kampret, kampret. Pas banget lagi lawan bos lagi. Danco, danco. Tadi mau gue pakai coba fitur unstuck dulu ya. Tuh, kampret, kampret. Nah, ini baru benar. Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. Your suffering and cries are what validate my power. Be still, my beating heart. Watch me reject no matter how much you beg. Mana dia? Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. It's just a way to survive. So what if you become a little bloodthirsty?
gara-gara DC kita nggak dapat ini damage tertinggi. Rating tertinggi 21, baru 21. Kalau yang di Raven Shelter udah 25-an ya bang ya? Lah off. Masih ada eventnya satu lagi. Masih ada event satu lagi. Iya udah off dia. Tanggung satu event lagi nih. Jam 8:30. Aduh, mau hancur lagi nih. Kita ganti dulu sama yang ini kali ya.
Dragging Seas. Mana nih? Kita ajak aja kali ya. Siapa yang kita ajak? Ini orang masih ada. Katanya off. Acceleris. Mana X? Udah 25 ternyata ratingnya di sini. Anjir, ngeri banget, ratingnya 300. Rating senjatanya. Udah ada special skill lagi dia. Ngeri banget anjay.
Mana nih? Min 2. Udah ya. Anjing gua udah gua ganti nama itu. Ternyata bisa. Ye, kue mochi. Enak dan lezat. Ayo ready. Siapa itu Kyusin lagi benerin senjata ya. Udah kelar belum? Ayo hurry biar keburu ininya bloketnya. Bloket cuma sampai jam 10 doang soalnya. Ready. Bang. Sekali lagi nggak ready, gua kick ya. Nggak ready, gua kick ya.
Okay, we're finishing up on Ngambil supplies on the ngambil amunisi dulu ini. back to Auric. According to the intel we received, in addition to the Eagles lying in ambush along the route, there's some deep sea zombies or something out there. We don't know much about them. Make sure you have plenty of ammo supplies on board. Ada yang nyetir. Gue di belakang. Tuh ada yang nyetir, ada yang nembak di depan. The waters up ahead have been strewn with mines. We'll need to destroy them to clear a path forward. That vessel off in the distance there. It's the Eagle's boat, Riptide. Pursue and sink it at all costs. The enemy's aerial reinforcements are deadly, so shoot them down fast. The merms have climbed on board. Hurry, take care of them before they destroy the boat. Concentrate your firepower on the missile launcher and take it out first. Don't take it out early, it will inflict a ton of damage. It looks like the weather up ahead is getting worse. We'd best prepare ourselves. Iya, jangan dipencet terus-terusan. The Riptide is getting away. Speed up!
Oke. Langsung bloket ya. Yuk yang mau bloket bareng boleh. Harus 4 orang, nggak bisa party 8. Bikin 2 aja, bikin 2. Bagi dua ya. Nggak bisa, ini harus 4 orang. Target mana? Bloket. Kita ke pintu timur aja kali ya. Pintu timur aja nih. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Sena. I've marked a spot. I've marked a spot. Aduh, ada orang nih. Awas dirusuh ya. Ada camp lain soalnya. Ada yang nggak dapet kah? Taman. I've marked a spot. Mana taman ke sana ya?
ada airdrop nih. Jauh gak tuh airdropnya? Wih, ada yang rusuh. Kiri ada yang rusuh itu. Wah, bener-bener tuh orang. Cegat di heli aja. Dia pasti ke heli itu. Kita bantai di heli aja. Bantai di heli aja. Iya, kotaknya pasti jatuh. Diambil semua itu sama dia. Langsung ke heli aja. Dia pasti ke heli itu. Kita bantai di heli. I've marked a spot. Ada gak dia? Nggak ada ya? Oh, berarti dia ke airdrop. Ada gak? Ke airdrop aja dulu. Kalau ngelihat map, di map ada tanda silang, berarti ada dia. Dia ke yang jauh berarti itu. Ke heli yang jauh dia. I've marked a spot. Naik mobil lu, sis. Naik mobil, sis. Ke heli yang jauh dia. Woi. Lah. Nge-lag gue ya. Lihat-lihat di map ya. Kalau ada tanda silang merah berarti ada yang rusuh. Oh, nggak kesini, dia kemana dia? Oh, come on. How did my clothes get dirty?
Wih, sisinya DC ya. Ya udah kita ke ini aja, Zirkoya aja. Yuk, ke Zirkoya, I've marked a spot. Lihat-lihat di map ya. Kalau ada tanda merah di map, lihat-lihat ya. Itunya ada di atas ya. Yuk, ambil. Keburu diambil orang. Jangan jauh-jauh dari kotak. Nunggu lagi nih. Kita Sena. Sena udah muncul tuh. Ayo. I've marked a spot. Lah, siapa itu yang naik anjir? Masa? Bantai apa? Emang iya? Emang iya? Bentar. Ya udah kita bantai. Mana tadi orangnya?
Oh, itu. Ambil. Oh, ada yang rusuh tuh. Ada yang rusuhin. Woi, jangan nembakin gua, kampret. Bangke gue yang ditembakin. Itu kan ada pojok kiri atas tuh ada bacaan tenang. Nah, lu rubah dah tuh. Suwe gua yang diserang. Tak gue diambil gak tuh? Diambil ya kotak gue ya, kampret. Ini Nusantara yang tadi ya? Wah, nih bocah konyol nih tadi. Mana tadi dia? Bangke. Nih datang lagi. Nih. Ambil nih, kotaknya siapa ini? Kotak siapa ini? Tadi yang mati siapa? Sis. Jangan diambil tuh kotaknya dia. Isi darah dulu, isi darah. Mana? Ini datang aja. Mana itu papa, itu bukan papa. Oke, sabar. Reload. Mati.
Kabur dia, kabur. Kabur dia. Ke Orekar dulu, Orekar. Ke Orekar. Ampret. Baru dapat satu lagi. Yuk ke Orekar dulu. Yuk, bareng-bareng lah. Iya, bareng-bareng. Itu si I Oren. marked a spot. I've marked a spot. Nah, udah status damai lagi. Ada waktunya. Kalau ada yang rusuh-rusuh kita bantai aja udah. Berempat kan. Nggak usah takut. Baru 2. Ke mana lagi? Plaza Golo. I've marked a spot. Plaza Golo. I've marked a spot. Kan ini kan apa boxnya kan beda slot, kan beda slot sama atas utama ini itemnya. Udah ada 5 emang lo? Udah 5. Kalau udah 5 yang ungunya buang lah, ganti sama yang kuning. Udah 5, cepet amat.
Ini di atas. Kalau lu udah 5 ke heli aja dulu. Gue baru 2 ini. Baru 3. Yang udah 5 ke heli aja dulu. Yang udah 5 ke heli dulu. Ke heli dulu aja. Kalau udah 5. Gua masih ada 3. Ya bareng-bareng ke heli. I've marked a spot. Wih. Kampret, rame amat. Kaget gua anjing. Yang udah 5 taruh dulu boxnya ke heli. Wih. Ada yang rusuh ya? Ada yang rusuh. Ada yang rusuh di belakang. Ada yang rusuh di belakang. Sabar. Lu bangsat. Ada di kiri, awas ya. Ada di kiri semua tuh. Lihat di map. Lu bangke. Ini dia rusuh.
Hei. Oh, bangke sini orang. Pindah aja, pindah ke kemah. Kalau udah mati nanti pindah ke kemah aja. Pindah kemah. Nggak kelar-kelar nanti. Pindah kemah, kita pindah ke itu aja. Ngabis-ngabisin ini doang. Ngabis-ngabisin pelor doang, anjir. Pindah ke ini aja. Ke checkpoint timur aja. Udah. Tinggalin aja itu mah. Tinggalin aja itu. Nggak jelas. I've marked a spot. Ada airdrop. Tinggalin aja itu mah, tinggalin. Buang-buang waktu udah.
Kelarin misinya aja dulu. I've marked a spot. Tuh ada yang rusuh lagi di sini. Bangke ada 3. I've marked a spot. Kesana aja, kesana. I've marked a spot. Bad person. You're not the best warrior I've marked a spot. But you are the most courageous. This world. They really didn't know what they were up against. Curse you and this world. Good person, bad person. Nah. Soldier. Ada yang rusuh kah? You've already been abandoned by the old world. Why challenge the Eagles? Killing you is a piece of cake.
Sakit. Lah. Diambil ya kotakku ya. Kita bantai. Help, bantu ini. Nah. Itu ada yang rusuh, cowok. Ya, kagak kelar-kelar ini mah, diambilin mulu. I've marked a spot. Bangke. Ya, balik ke satu lagi. Capek nih. I've marked a spot. Amunisi gue udah tinggal satu lagi. Ya, habis lagi. Phew. Awas, ada yang rusuh tuh. Lu
ngapain terus sis? Kampret. Agak kelar-kelar misi gua. Kita kemana ya? Sini aja dulu udah ke kemah. Kita pergi ke kemah. Kita pindah kasih. Nggak kelar-kelar. Pergi kita ke Zirkoya. Nanya, Wilka ini enak. I've marked a spot. Aku Wilka aja. Kelarin aja dulu misinya kalau mau rusuh. Amunisi udah habis. Person, bad person. They were up against. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. I've marked a spot. But you are the most courageous. Huge. Crushed just like that. Kita mana ya? Udah pada habis lagi. Tunggu di mana ya? Yang aman. Tunggu di ini aja, pos pemeriksaan barat. Tunggu di pos pemeriksaan barat aja, nanti kalau ada yang jauh pindah ke kemah langsung teleport. Kita pindah ke kemah dulu biar aman.
belum ada yang nongol. Sabar, belum ada yang kuning-kuning lagi. Setengah jam lagi kelar ini eventnya, kampret. Baru dapat 2. 3 lagi. Iya 2, dari tadi gua mati diambil. Agak kelar-kelar punya gua. Mana ini gua habis lagi, kampret. Kita beli dulu nih. Di Plaza Golo tuh. Plaza Golo udah spawn. Iya ya, ke situ, ke Plaza Golo. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Dan ini udah kebuka petinya. Oh, ungu yang ini. Agak jadi. Kampret baru 3. Lu udah ngirim belum, sis? Mana lagi? Oh, ke sana. Bawah, ke bawah.
Lu udah ngirim ke helikopter belum? Dari tadi. Oh, udah. Kita pindah lagi. Dua lagi pas tuh di bawah. Sena sama Oreker. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Rame. Mana lagi? Warrior I've met, but you are the most courageous. And this world, puny, crushed just like that. Ya. Satu lagi ya udah dimusnahin Taman Oreker. Ya udah kita kembali ke base. Kembali ke base. Marked a spot. Tinggal satu lagi, jangan sampai mati. Main aman dulu, main aman. Wah nih baru muncul nih di Wilka. I've marked a spot. Kita ke Wilka. I've marked a spot. Iya,
Makanya main aman aja. I've marked a spot. I've marked a spot. Main aman aja dulu, santuy. Naikin rating homestead, ya bangun rumah. Awas nih ada orang ya, awas ya. Awas nih ada orang ya. Sini deket-deketin aja, deket-deket ininya aja, kotaknya sini. Mau dicolong nih sama orang. Udah ya, saatnya kita kirim. Ada airdrop. Itu helikopter deket, Cok. Itu helikopter deket, Cok. Ngapain lu ke base lagi? Lihat-lihat map ya kalau ada yang rusuh. Mobil lu mau hancur, sis. Habis ini kita ngulik nih. Aman ya. Saatnya kita kembali ke base lagi. I've marked a spot.
Udah. Habis semuanya. Ini bener-benerin armor dah nih. Mati berapa kali tadi? Coba kita lihat. Oh enggak, masih aman. Oh kalau mati di situ armor kita enggak hancur ya. Semoga dapat. Ya nggak dapet. Ya nggak dapet. Iya, cuman bisa 5 sehari. Ya silver semua kampret. Ya apes. Apanya? Dapat 10. Dibuang. Hancurkan. Dihancurkan. Kalau enggak bakal bisa keluar elunya. Dibuang. Oke, makasih Excel, makasih Ghost. Thank you. Yang udah makan? Hah? Iya, makanya jangan tidur pagi-pagi baik. Emas nih. Ya. Kacak ampun. Otomatis. Mana invite cak. Nah, nggak jelas.
Pelor kita beda banyak begini ya, 99. Lah, kita bikin bikin rumah dulu kali ya, bagusin ya nanti ya. Sudah saatnya membaguskan rumah sepertinya. Ini station apaan anjir? Kita bikin amunisi dulu dong. Kampret.
Ya ampun, aerotical gue belum. All the line gue belum. Duh, gara-gara bloket kampret. Duh, nggak dapet aerotical base gua. Ya, nggak dapet. Aduh, nggak dapet aerotical base. Bisa dapat 1 anjir. Selamat dapat 1 kita. Aduh, ngelek. Apa jadi ngelek dah? Ini ngapa jadi ngelek dah? Ngebug lagi ini mah. Kampret, kenapa jadi nge-lag begini ya? Apa jadi gerakan lambat begini anjir? Ya, ngapa jadi ngedrop ini? Bangke. Ini kenapa jadi macet? Coba kita close dulu lah ya. Kita
kita ini dulu. Nggak jelas, Cok. Biasanya kalau udah kayak gitu mau DC atau mau nge-crash. Internet gue lancar kok. Dari mana sih? Dari mana sih? Oh itu bangke. Ya ampun. Plus 20 asis. Kalian aman aja. Alah. Buset. Lumayan. Yang penting kelar ininya. Misi gua dapat poin. Nice.
mau dibikinin teh hangat sayang? Hah? Malu gitu. Beli bikin makanan dulu. Dagingnya habis lagi. Ini ambil buat nguli. Ini belum gua taruh. Kita taruh di sini. Damage kita si baru 350 lagi. Kurang nih, harusnya 400. Butuh 40 lagi. Ini bisa dari ini sih, dari drone.
Kok gak kelihatan ya teh? Oh, udah. Ini apa yang kita $400. Linen 31. Seratus biji aja udah 3.000. Bentar ya. Kayu kita tadi sisa. Oke. Bahan. Batu ada di sini tadi, malah batu. Tuh 7.000 kuat gak nih? A precious supply cache has been left at the station. We need to send someone to find it. Look, there's a sign in the first floor lobby. Go see if it can tell us anything.
4 stories. That signal we received is coming from the 2nd floor. Go look for its source. Oh no. We alerted the zombies outside. What do we do? Keep searching for the next signal. You can do it! The transmission will take time to decode. Everyone, help secure the doors! We need to defend the door at all costs. I hear zombies in the distance. The zombies are all charging in at the same time. Look out! Decoding complete. These signals were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. The power controls and elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. The zombies seem to have stopped. We're lucky. If you finish collecting the signal, let's get out of here. The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. No, the noise from the electrical circuit starting up is going to draw zombies here for sure. We've got to defend this place. Wih, sini pada kemana? The gunfire has attracted a big one. Watch out! Masih tunggu dikeroyok.
Zombies have stopped attacking for now. Rest up while you can. They're here. Hold on. Sini, dalam. Sampai penuh. Itu siapa yang masih di luar? Another big guy's coming. Take him out. Bangke. Zombies and get out of here. Check your equipment now. We'll take the elevator out of here. Siapa tuh? Sini. Wih. Ya AFK dia. Wih. Lah malah AFK. Woi lah, lihat map, woi. Lihat map, woi. Woi, lihat map. Mainnya lihat map. Nah, gitu. Lihat map. Lihat map, woi. Astagfirullahalazim. Ya udah. Itu dia kemana sih? This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out.
supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Sini. Udah nggak usah diurusin itu. Sini aja. Halo. Lewat tangga. Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground! Duh, mati lagi. Berat. Jangan mencar-mencar makannya. Ayo. Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground!
Sakit banget. Oh yeah, don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the 4th floor. Find a way to tackle this boss. We need to get out of here. Loh, ini tempat berlindungnya di mana ini? Oh, pilar sini.
Mati loh. Mati. Duh, tempat berlindungnya cuman di situ doang lagi. Mati gua. Aduh, medik gua habis lagi. Gimana ini? Medik gua habis lagi, cuy. Ah, nggak bisa, bangke. Medik gua habis. Aduh. Harus bikin bawa 20 nih di sini. Find a way to tackle this boss. We need to get out of here. Mati. Mati. Oh, nggak ada medik gua.
Aduh. Nggak ada medik, bro. Bikin medik dulu dah nanti habis ini. Bikin medik dulu kalau misalkan nggak bisa. Lawarnya. Aduh, meninggoy lagi. Jangan ditembak dulu nanti. Kampret, ngincernya ke gua mulu anjir. Ah. Duh, ada zombie lagi. Anjir, diincer gua. Kenapa gue yang diincer anjir? Jangan ditembak, jangan tembak. Ambil amunisi dulu. Lah. Siapa yang nembak itu? Gue mau bikin medik anjir.
Medik. Mana ya? Lumayan lah. Zombies are pouring out from the basement and mall. Ya ampun. Se- What the hell is this thing? Stay frosty. Ini nih, hancurin dulu nih burungnya. Burungnya. Lu bangke.
Oke, thank you, makasih ya. Kita taruh dulu bahan-bahannya. Mana bahannya? Oke, ini masih ada 3 aman. Ini harus gue taruh dulu nih. Mana ini nih. Kita nyetok bahan level 60 apa ya? Tapi celana gue belum jadi. Celana gue mau bikin celana level 56 nanti. Masih 2 level lagi sih, masih jauh sih. Kayu, gue harus bawa kayu. Saatnya nguli kita jam segini ya. Nah ini ini berapa ya harganya di market sekarang? 11 murah ya, uang aja kalau gitu. Kita produksi kayu sama pokoknya kayu sama batu dulu ya, kulit-kulitan nanti. Tanduk nanti. Kita produksi kayu dan batu pokoknya ya. Kayu dulu ya, kayu itu paling enak ngahannya di sini. I've marked a spot. Kita bikin api unggun dulu. Bikin api unggun. Mana api unggun biar cepat farmingnya.
Itu kagak bisa kayaknya. Oh bisa bang, aman. Tadi lagi fokus gua tadi, nggak kebaca komennya. Untung bisa tadi ya. Kampak gua ada kampak. Batunya di mana batunya? Oh, di atas sana. Masih ada api unggunnya. Pemanasan lagi. Sayang. Bang Galang kemarin di server mana Bang Galang? Main di server mana kemarin Bang Galang? Ih, dapat box lagi, lumayan. Masa satu server? Masa? Iya kah? Siapa nicknya? Biar gua add. Nicknya siapa Bang Galang? Belum ada. Ambil batu dulu di sana. Nah, belum ada. Mana nih aloe vera nya?
Siapa? Siapa? Kura-kura? Kalau satu guild kura-kura kah? Mana? Kita ambil batu. Nah, mana batu gua? Oh, ini. Siapa ntar juga tahu. Temennya Easy kemarin. Bukan. Temennya Easy bukan? Apa temennya si kura-kura? Belum ada. Galang rambu anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Lah, nggak nongol dia. Makan aja dulu dah. Wih, numbuh. Nah, gitu. Kembang pohon terus. Dedong, dedong, dedong. Ya hancur ya.
Iya, satu camp paling sih kura-kura nih. Nah kan, ya kan off kan lo, kampret, emang kampret, si kura-kura kampret. Ngomongnya mau bantuin King, bacot. Cari pacar lagi, tenung tenung tenung. Udah batu, ini udah numbuh. Mbak bisa dapat box terus ya, lumayan 300 silver anjir boxnya dari nebang-nebang pohon. Gua ngapain tadi? Si Bang Galang kok di sekop sih? Oh menggali? Ya ada mystery drop, boy. Beruntung sekali gua. Wih, mantep. Hoki banget gua anjir. Hoki banget anjir. Lah hoki banget gua. Wah emang spot favorit gua is the best. Ya ketahuan dah spot favorit gua masih kura-kura. Nanti dia ngikutin pasti nih. Apa nih? Titiknya ada 2. Itu apa tuh? Titiknya ada 2, woi. Wih. Oke. Ada lagi. Lah hoki banget gua. Tedong cari pacar lagi. Spot favorit gua membawa keberuntungan. Mantap. Apa tuh? Anjir, hoki banget gua anjir. Bisa gitu ya? Anjir, hoki. Baru tahu gua. Ini gudang prince. Wah, hoki banget gua.
Kemarin-kemarin kagak ada gua. Kemarin-kemarin kagak ada anjir. Gura kan cewek, kata siapa cewek? Dia cowok. Ode dia. Den, lumayan dapat kupon 150 kupon. Den. Wah, harus gua bikin konten tuh tadi tuh harusnya ya. 4 jam 57, 4 jam 50 menit. Nanti kita bikin konten ya. Dong. Berburu harta karun. Bisa kayaknya ya. Ini belum gua pakai tuh padahal. Ini belum gua pakai. Oh, dia bisa. Ada harta karun di situ. Ada lagi dong. Skop. Nggak mau dia. Udah berapa? Baru dikit lagi. Dedong. Apa kita harus puterin satu map nyari harta karun? Kalau nggak ada kerjaan, mbak ya. Kita tandain. Kemarin nggak ada loh, gua farming di sini terus. Kayu dari kemarin nggak ada. Kok tiba-tiba tadi ada? Kenapa bisa begitu ya? Mana? Apa kita harus nyariin di semak-semak pohon ya? Seperti itu ya. Semak-semak pohon kayak gini ya. Makan. Besok kita farming di sini lagi, coba ya. Nggak tahu ada lagi besok ya.
bikin rumah harus banyak kayunya. Ngumpulin kayu sampai 200.000 kali ya. Kita bikin rumah mewah. Dung dering ding ding. Kita jadi kuli kayu dulu ini ya. Kuli kayu. Tapi gue mau nyetok ini. Mendingan gue nyetok bahan amunisi ya. Daripada bikin rumah gak guna anjir. Bikin rumah gunanya apaan? Agak nambahin damage. Cuman pamer-pamer. Gak boleh pamer-pamer, itu gak baik. Jadi mending kita stok buat bikin bubuk mesiu. Halo Bang Indra, selamat datang kembali. Habis nge-push kah? Apa tuh? Oh, habis ngopi keluar. Gue pikir habis ngapain lo? Gue pikir habis nge-push rank. Ini gue nembak orang masih geli-geli nih. Harus naikin damage sampai 400 nih. Kita cari damage pokoknya ya. Wah. Udah habis ini kita bro. Lah emang ngopi nggak sambil nge-push? Wah. Padahal kalau ngopi enaknya sambil nge-push. Ngopi sambil nge-push rank, mantap. Udah langsung autofocus itu mah. Langsung autofocus. Ngopi ya kan, sebat, nongkrong, udah langsung. Ini besok hari apa? Selasa besok ya? Besok hari Selasa ya? Ya besok Selasa ya. Oke. Salah. Ngopi sambil ngobrol. Oh. Wah, nice. Kalau gue lebih seneng main sambil nongkrong. Orang ngobrol ya kita dengerin. Tapi kalau rame-rame ya, kalau cuma berdua doang mah, ya jangan main HP sih. Kasian.
Buset, nah ini baju kita udah kotor, sekotor-kotornya. Masih ada apinya, lumayan apinya, belum padam. Oh gitu. Lah kasihan ditinggalin temen lo. Menara astral. Nanti kita push menara astral habis ini ya. Kita penuhin dulu kantong kita. Habis itu kita push menara astral. Mana tahu ada yang bisa gendong ya kan? Sampai 24 gitu. Lumayan. Nih banyak banget anggota baru nih. Banyak yang di-kick anjir. Siapa aja yang di-kick? Buset, banyak banget di-kick noh. Buset, galak. Ketua campnya galak. Tapi dia kagak ngepush ini BR-nya, cok. Dia online cuman buat misi, bucin, ya kan? Sambil live IG. Oh, lu suka live IG? Gue udah gak main IG sama Facebook. Lu suka main IG bang? Masih main IG? Suka live? Kalau live ngapain? Main game kah? Apa ngobrol-ngobrol gitu? Oh, kalau lagi hujan cepet numbuh ini buahnya ya. Ngobrol aja. Ngobrolin masalah kehidupan kah? Kehidupan yang sangat keras ini. Apa ya?
damai aman sentosa. Seminggu lagi ini ya, seminggu lagi baru level 60 anjir. Level 60. Siapa itu yang dipanggil sayang-sayang sama Sisis? Iya. Lah kocak. Lah lu kocak, sayang-sayangan sama siapa lu kocak? Mana gua? Batu. Sama siapa? Sama Ikizuna ya? Sedang mencari cinta banget itu Sisis anjir. Masa gua kan jalan berdua mulu kalau keluar sama temen gua cowok. Emang dunia ini sudah terbalik karena kaum pelangi, ya kan? Senjata level 60 kita beli aja apa ya? Yang kuning. Ya. 100.000 tuh pasti. Udah merit.
Kocak, kocak. Biasanya yang bilang cewek yang bilang lu homo kayak gitu ada rasa tuh Bang Indra sama lu. Coba lu deketin, bisa kali kalau jomblo mah. Kalau udah punya laki mah ya jangan. Level kita XP nya berapa? Nah iya ya, perasaan baru naik deh ini. Hari ini baru naik 53. Besok naik kan 54. Bye-bye keterusan bang. Penyakit menular itu. Aloe vera kita udah berapa? 40. Iya bercanda mah nggak apa-apa. Kita bikin rumah itu aja ya. Tapi gue mau rumah alam. Temanya rumah alam kita. Ini kagak bisa di scope lagi apa?
Event gue udah habis. Sumpah ini perjalanan masih jauh ini. Jangan buang-buang bahan lo. Nanti 60 itu ke 70 lama lo naiknya. Kalau mau top up sih nggak masalah. Buang-buang bahan juga nggak masalah. Batu. Kita butuh batu. Lah, belum ada juga. Lah, Bang Lele. Gue udah mau off baru nongol. Tapi gue mau makan dulu sih ini. Lapar. Kitanya juga lapar nih. Udah berapa sih? Lumayan lah ya. Pagi-pagi Bang Lele habis dari mana? Suruh jangan ajak yang mahal-mahal. Mana dia? Gue lagi jadi kuli batu nih. Kalau jam segini kita nguli ya kan? Soalnya dari tadi kita sibuk ngurusin zombie. Anjir. Misi apaan? Dia mah suka nggak jelas anjir misi apaan.
Kalau sekarang udah berubah kali dia, Bang Indra udah nggak matre. Coba ajak jalan, terus lu mampir ke tempat tukang bakso jalanan tuh. Kalau dia nggak mau ya baru bener kagak berubah berarti sifatnya. Oh, buff kita habis nih. Lah buset, kesambut apaan dia baru nongol jam segini? Kesambut apaan baru nongol jam segini? Ya sama berarti kayak gua bang. Terlalu jauh lah malah kastanya kalau sama gua mah dulu. Anaknya pejabat, cok. Gawat dah anaknya pejabat mah. Ngeri. Gini nasibnya jadi bujangan. Nggak apa-apa bang, proses. Ngeri. Iya cok, anak pejabat. Nggak percaya kan? Gue pernah dapet anak pejabat dulu. Lah kenapa jadi nasib jadi janda? Kesamaan gorila kocak. Coba itu si sis dikondisikan dulu Nisa, kasihan udah memelas pucat pasi dia.
Anjir. Emang ada di Indonesia yang kayak begitu? Pertanyaannya. Ada. Kalau fiktif gue percaya. Nisa, kasihan Nisa, anak orang Nisa. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget Nisa. Wah lo sis, pendusta banget lo nis. Sis, kalau bohong dia, lu blok aja nis. Sakmane bolo. Gue mau ngambil nasi dulu bang, lapar. Wait ya.
I need a shower ASAP. I stink. Bentar bang. Lalu tadi udah makan nasi goreng katanya. Makan lagi. Biar lemuk. Iya iya. Nah bagus dong.
Emang gitu. Nanti juga kalau udah jadi bapak-bapak pasti gemuk, perut lu buncit. Gak percaya. Gak apa-apa bang, buat cerita anak lo nanti. Kenapa lu nggak daftar jadi pemain MMA aja? Lah kan MMA kan nggak harus sampai meninggoy, ya paling patah-patah paling parah. Kalau lu di piting nggak bisa napas kan bisa nyerah, melambaikan tangan.
Nggak mungkin nyampe buta lah. Kan nggak boleh nyolok mata. Nyolok mata kan nggak boleh. Berarti kerjaan yang sekarang cocok sama lo. Enggak lah. Kalau ada orang yang mau nunjuk mata kita, itu refleks mata tuh lebih cepet daripada pukulan orang. Serius. Itu orang belum nonjok, mata lu udah pasti ketutup. Coba dah. Ya kan orang ngedip itu cepet, nggak nyampe sedetik ngedip. Nah, kalau lu berantem melotot terus, kering mata lu, rusak. Yang bikin buta itu nggak ngedip. Bukan ketonjok.
Tapi si buta gua hantu dia menang mulu berantem. Biar gua terjemahin nih, itu artinya I love you. Pakai genjutsu gak tuh? Yuk, invite. Mana? Tuh apa gua kata? Bener itu, Nisa. Belum bang, itu dia suka begadang emang. Itu sepantaran nih sama ade lu nih, dia baru apa? Baru daftar kuliah katanya. Tuh apa gua kata? Bener itu, Nisa. Jadi kan nih, tadi gua nemu harta karun 2 kali anjir, hoki banget gua.
Nisa nggak boleh begitu Nisa, kasihan dia Nisa. Nanti anak orang bunuh diri gimana Nisa? Rumah lu udah bener belum? Rumah lu udah bener? Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 16, 160 ya. 16.000 ya. Baru 16.000 anjir. Kurang dong. Orang dikata kagak jelas dia mah. Bacotnya doang, bacot dari tadi bacot dia mah. Ya gue juga bentar lagi mau off ini. Jam 1 paling. Apa sih King Station ya? Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa bang. Makasih Bang Lele, udah diingetin. Ya rata-rata bukan takut sih, lebih kesegen sebenarnya. Lebih kesegen sih, bukan takut itu mah. Ya kan namanya gimana-gimana juga. Nih ngapelin, gue ngapelin nih ya kan. Ngapelin anak orang ya kan. Lah nggak boleh gitu bang, lu itu namanya egois, jahat. Gak boleh lo kayak gitu lo. Lah abang gua aja terakhir nikahnya baru mau nikah dia insya Allah September, akhir September kalau enggak awal Desember tahun ini insya Allah. Lah gue udah duluan. Adik gue baru nikah tahun kemarin. Nah tahun ini baru abang gue.
Jadi nggak boleh menghalang-halangi hubungan orang. I've marked a spot. Lu jahat lu. Nanti kena azab, lu mau lu kena azab. Woi, kenapa? Lu ngapain kesini anjir? Ngapain lu? Woi, ngapain lu? Woi, jadi tukang kayu gua nih. Lagi punya misi gua. Misi rahasia. Bisa, Nis, mending ini kalau saran gua nih ya, dengerin nih Nis. Saran nih. Lebih baik lu blok aja nih si Sis nih dari sekarang. Lu blok seminggu. Kalau udah seminggu baru lu buka bloknya. Jadi min satu beban. Tapi emang ya rata-rata kalau cewek mah pasti cepet nikahnya. Ya gak sih? Rumah gua tuh gua ikut sunah Nabi. Gak boleh bagus-bagus. Gue ikut sunah Rasul. Jadi nggak boleh bagus-bagus rumahnya, nggak boleh bermegah-megahan, dosa, mubazir. Gue mau bikin tema alam rumah gue biar gak ada yang samain. Cepetan weh, nih gue mau tidur bentar lagi weh. Lalu ketuanya kocak,
blow on banget, najis. Lah, rumah sejuta umat. Nanti lu ngeliat rumah gua terpesona. Kalau gua sampai open mic, gua kasih gold 200.000. Ya paling sekali gebuk meninggoy itu dia, si Nisa. Ya itu harus disyukuri. Wih, gua ganti senjata dulu. Sayang. Sini weh. Aduh, gue lupa bawa medik lagi. Gue belum ada medik weh. The sign says that the station has 4 stories. That signal we received is coming from the 2nd floor. Go look for its source. Bentar bang, fokus dulu bang, bentar. Lari, 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 lari. Kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. You can do it, kampret nih. Suruh kemana nih? Sono. Kampret, rame amat lagi. The transmission will take time to decode. Everyone, help secure the doors. Aduh, aduh. Aduh, meninggoy gua. Woi, woi. Ah, meninggoy gua. Help. Help. Help, woi. Lu meninggoy gua. Bangke lah.
were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. The zombies seem to have stopped. We're lucky. It's collecting the signal. Let's get out of here. Power controls and elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. Dalam. The gunfire has attracted a big one. Watch out! Zombies have stopped attacking for now. Rest up while you can. Buset, nyebarin kentut dia anjir. They're here. Hold on. Oke, Bang Indra, makasih. Besok gawe, gue juga habis ini off. Udah ngantuk juga gua. Besok pagi lagi. Another big guy's coming. Take him out. Masuk. Aduh, kampretnya. Oh, nggak ada itu lagi. Medik di mana medik belinya ya? The circuit is fixed. Clear the remaining zombies and get out of here. Check your equipment now. We'll take the elevator out of here.
over here. Follow dulu kita This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. tangga naik tangga. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Ambil bom, udah belum ambil bom? Sini. Ngumpul sini. Nis. Sini. Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground. Di belakang. Habisin yang di belakang. Ada si Bagong. Wih, lu pada kemana, kocak? Ini kenapa gue yang diincer ya? Ya ampun, di sini ada dua.
Buset, niat banget ngejar gua anjir. Ninggoy lo gendut. Nih masih ada ini. Ini kemana lagi kocak itu? Nice. Oh yeah. Don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the 4th floor. Go 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 go. Duh. Bos melendut. Find a way to tackle this boss. We need to get out of here.
Easy banget, easy. Oke. Makasih semuanya. Makasih. Mau off dulu, oke? Besok kita lanjut lagi, oke? Bye-bye. Makasih semuanya. Makasih ya Bang Lele, makasih ini Bang Fada, Bang Galang ya, yang udah mau mampir, yang udah mau komen-komen, yang udah mau nemenin. Makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi besok insyaallah, jamnya seperti biasa sehabis maghrib. Okay, see you the next my live streaming. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye.